Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Everybody, please stand up for a prayer. Miss Sumubay, please lead. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, before you take your seat, please pick up a pieces of papers under your chairs and arrange your chairs properly. Okay, ma'am. Okay, you may now take your seat. So, how are you today, class? We're fine, ma'am. How about you? Well, I'm fine too. Okay, let's check your attendance. Class Vidal, who are absent this afternoon? No one absent, ma'am. Very good. Now, I would like to introduce myself. My name is Hannah Sigaleto, your subject teacher this afternoon. So, I have a classroom rows here. Everybody please read. Listen attentively, respect others, participate actively, follow directions, minimize your voice, keep the classroom clean. Okay, so muna tong classroom rows guide class ha. Yes, ma'am. Okay. So class, what was our lesson last meeting? It's all about introduction to carpentry, ma'am. Very good. So we talk about introduction to carpentry. Okay. Before we begin our discussion, let's have a quick activity. So I will show you some scrambled words, and you are going to do is you will guess the correct tools. Are you ready, class? Yes, ma'am. Okay. First picture. Hammer. Okay, it's hammer. The second one. Handsaw. Okay, it's handsaw. Very good. The last one. Nail. All right, very good. It's nail. Clap hands, everybody. Thank you for participating. Okay. So, class, kabalo mo kung sa akong i-discuss this afternoon? Yes, ma'am. Okay. It's all about carpentry. Okay, you have a point. So, our discussion this afternoon is all about tools and equipment in carpentry. Okay. Objectives. So, identify the tools and equipment in carpentry. Describe the tools and materials used and demonstrate proper handling in using tools and equipment. Okay. Miss Sumubay, please lead. Carpentry tools and equipment are used in woodworking to measure, mark, cut, shape, join, and finish wood materials. These tools are essential for building furniture, houses, or any wooden structure. Okay, thank you. So, ang tools and equipment sa carpentry is muna siya ang mga materials na gamiton sa pag-measure, pag-cut, o pag-shape sa mga wood. And then, these tools is muna siya ang gamiton sa pag-construct sa mga furniture, houses, and buildings. Yes, ma'am. Okay. So, this is the tools used in carpentry. First is handsaw. So, handsaw are used to cut pieces of wood into different shapes. So, class, namo mo handsaw sa inyong balay? Yes, ma'am. Okay. So, kinsa may mugamit anang handsaw? Mga papa, ma'am, o mga uncle. Okay, very good. So, magamit ato ang papa og ana og handsaw og ato ang mga angkol. And especially, magamit ko ang mga carpenters ani. So, ang handsaw is muna siya ang gamiton sa pagkat sa kahoy o lanlain nga mga different nga shapes. Okay, ma'am. Okay, the second one, chisel. Okay, chisel is a hand tool used carving, cutting, shaping hard materials such as wood, stone, and metal. So, class, ang chisel is muna siya ang gamiton sa pag-carve o kanang, like for example, sa kahoy bitaw nga na ay naglabaw. So, kanang nagsimi-simi. So, muna siya ang gamiton para i-carve nimo para kanang mo muhapsay siya, hinlo siya.
So, and then gamiton po ni siya sa mga stone o metal. Okay, the third one is hammer. So, hammer is primarily used in carpentry for driving nails into or pulling them from wood. So, ang hammer is muna siya ang gamiton sa papandukdok sa lansang. Okay. Tape measure. Tape measure is a type of hand tool typically used to measure the distance and size. Okay, ang tape measure is usap po na siya sa excuse me. Usap po na siya sa pinaka-importante nga use sa carpentry. Kay tape measure, before ka mag-construct o kanang mga lamisa, mga cabinets o uban pa diha, so kailangan magyud nga mag-measure ka una. Di ba? Mag-measure ka una kung unsa Yes, ma'am. kaluaga or kalayon ang imuhang isukod. Yes, ma'am. So, muna siya ang tape measure. So, pliers. Pliers are used for gripping, cutting, bending objects like wires, nails, or gripping or small metal parts. So, ang pliers class is muna siya ang gamiton sa pagdikit sa mga wires. And then, pangpakat po na siya sa mga wires. And then, gamiton po niya siya sa kanang mga like joints, di ba? Kanang mga metal. Yes, ma'am. So, muna siya ang pliers. So, screwdriver are essential carpentry tools for driving screws to join materials on drywalls and wood. So, Miss Mikate, so what have you explained what is kanang screwdriver? Screwdriver is mo na siya, ma'am, ang kanang ginagamit sa kanang mga kananaay mga metals like marashag nails, ma'am, pampakuha and then ikuha and then ang screwdriver is daghan po na siya magamit, ma'am, kanang like sa motor na yung mga Okay, very isa good. sa motor. Okay, muna siya ang screwdriver. So, next one. Okay, level is used to whether a surface is perfectly horizontal level or vertical plane. So, ang kaning level is muna siya ang gamiton sa pag-balance sa imuhang linya kung nagka-insakto bagid pa vertical, pataas, up and down, like for example, dire. So, ngana. So, for example, muna ang linya. Muna ang imong linya dari. So, kung magamit ka og level, pa vertical man, up and down, so imo siyang i-level kung nagkalinya bagid ang imuhang pagbuhat sa kahoy. And then kung pa vertical pud siya, pahigda. So ingana ana. So tanaw na nimo kung nagkalinya bagid siya. So before that, kabantay mo aning green. So muna ang imuhang timailhan nga kung ang imuhang linya na level bagid siya. So ingana. Ana class. So, muna ang level. So, pa vertical man, so, tanaw na nimo kung na-balance bagid siya. Nalinya bagid siya. And then, ano po sa ubos. Ana siya class. So, gamit kay ang level kay mo man na ato ang mabantayan kung ang ato ang paglinya is nabay something nga nahiwi or nagkalinya bagid siya pag maayo. So, magamit ta og level para sukod siya or kanang syada ang iyahang pagkuan sa linya. And then, nail. Okay, nail is a slender pointed metal fastener used to join or secure materials, typically wood, by being hammered or driving into them. So, pamilya mo sa ng nail, no? Yes, ma'am. Kung saan man ang Bisaya ang nail? Lansang, ma'am. Okay, very good. Lansang na siya. So, muna siya ang parasa na siya. Gamit, ma'am, pangkuan sa kahoy. Okay, kuan sa kahoy. Okay, very good. Okay, tri-square. Tri-square is a precision tool used for checking the accuracy and ensuring work pieces are square and true. So, kaning tri-square is muna siya ang bali ang measurement nimo.
Like kung Yes, magsukod ma'am. ka og kahoy, so mo niya imong gamiton ang kaning tri-square para sakto ba ang imuhang na-accurate bagid ang imuhang pagsukod. So mo to siya. Okay, so let's proceed to equipments in carpentry. So mga gamit sa carpentry. Okay. Power drill. So, power drill is a power tool that uses a rotating drill bit. It is used to create holes in various. Okay, so, kaning power drill class is muna siya ang makakreate o kanang mga Pambuho. buho, di ba? Yes, ma'am. Okay, mga pangbuho na siya. Okay. Next one. Okay, circular saw. Circular saw is a tool for cutting many materials such as wood, masonry. Okay. So, ang circular saw, kapantay mo ani iyahang murag may murag siya talinis, no? Murag siya Yes, blade nga forma. Yes, ma'am. So, kani siya, muna siya ang makakat sa mga wood o masonry. Muna siya. Di ay, ma'am? Ang tawag niya ni is TPI or stands for teeth per inch. So, muna siya ang makakat o kanang mga materials bitaw o masonry o kanang mga indifferent nga klase-klase nga shape sa kahoy na. So, muna siya. Okay. Jigsaw is a tool used to cut curved shapes and complex design in wood and other materials. So, ang jigsaw is gamiton siya sa pag-cut sa mga curved nga shapes, di ba? And kanang mga kuan bitaw, kanang mga design nga shapes bitaw like kanang sa pandiha nga klase-klase nga design siya shapes. So, muna siyang imuhang gamiton nga pang-cut class. And then, nabantayan ninyo, ang jigsaw is pare-parehara sa gyapon sila sa circular saw. Kay naa sila ingani, kanang murag talis-talinis bitaw, nga murag blade, ang Yes, ma'am. kuan. Ang nakalainan lang nila is, ang jigsaw is nipis siya. Nipis siya o kanang talinis. Unlike sa circular saw, baksa siya. Kaya unlike sa circular saw is, kuan siya, di ba lingin, din dako siya. Yes, So, ma'am. dako siya. And then sa jigsaw, unlike sa jigsaw is, gamay siya, pero nipis, di ba? So, Oo, muna ma'am. yung nabantayan. So, kana sila is, kuan po na siya, mga portable, electric. Gamiton na siya sa kanang mga kuryente, gana siya. O isaksak yung mga kuryente, anak, para mo kuan siya, mo on. Okay, next. Okay. So, let's have an activity. Get 1/2 sheet of paper and answer these following questions. Write true if it is used in carpentry and false if it is not. I will give you 5 minutes to answer. Are you done, class? Yes, ma'am. Okay, pass your paper in the front. Yeah, ma'am. Okay, very good. So, for your assignment is bring a picture of a carpenter at work and you identify the tools and equipment they are using. And give a short description, class. Okay, ma'am. So, nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. Everybody please stand up for our closing prayer. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 So, that's all for today, class. Thank you, ma'am. Okay, thank you again. So, goodbye. Goodbye, ma'am. Wow, hours man. Balik ko.